Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fikri Al Khairi di PPMA Podcast persembahan Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Dan hari ini kita kembali kedatangan tamu mulia kita. Beliau dari kota Tarim Hadrol Maut. Beliau juga adalah seorang mudir atau pimpinan Pondok Pesantren di Tarim Hadrol Maut, Pondok Pesantren Al Ilmu An Nafi'. Beliau adalah Al Habib Alwi bin Abdullah Al Aidrus. Assalamualaikum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا حبيب؟ الحمد لله في عافية الله وصحة. الحمد لله. مرحبا في معهد منهاج العابدين. حفظكم الله ورعاكم. Dan untuk Guru Dayat, terima kasih kembali menjadi penerjemah di podcast kali ini. Kayak kabar Bian Gro? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kami ada pertanyaan untuk Habib Alwi Gro. Ini apa itu halaqah maghribiyah di kota Tarim? نعم، أسأل عن العلاقة بين المغرب والعشاء في التاريخ. بين المغرب والعشاء في تريم في المساجد بين حزب القرآن وبين تلقي علم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Di Tarim antara maghrib dan isya di masjid-masjid, atau kita di sini kan langgar-langgar aja istilahnya. Nah, di sana antara membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu Nabi SAW. أكثر المساجد في حزب القرآن إلا أن الأولاد الصغار في السن يكون لهم تلقي العلم الشرعي بين المغرب والعشاء، لأنهم في النهار يكونون في المدارس ولا يستطيعون المجيء بعد العشاء لأنهم ينامون مبكرا حتى يستيقظوا للمدارس، فيكون بين المغرب والعشاء تلقي العلم الشرعي مع أخذ قسط أيضا من حزب القرآن ومن حفظ القرآن. Kebanyakan orang Jersidin di Tarim itu antara maghrib lawan isya di dalam baca tadarus Al-Quran. Nah, kecuali kekanakan halus masih sekolah, nah itu maka mereka menggunakan waktu tersebut untuk mempelajari ilmu syariat. Karena di waktu paginya mereka menghabiskan pelajaran di sekolah formal. Jadi kada ada waktu untuk mendatangi belajaran lawan guru. Nah, jadi di waktu antara maghrib isya inilah mereka kesempatan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Karena guringnya sawat, agan jagar isok pulang bangun supaya jangan menendang. Nah, jadi mereka gunakan untuk belajar ilmu syariat. Di samping itu pun ada juga pelajaran tadarus dan hafalan Al-Quran. ثم كذلك يقرؤون راتب سيدنا الإمام الحداد قبل صلاة العشاء، ومنهم من يقرأه بعد صلاة العشاء. Nah, kemudian setelah itu sebelum isya mereka bersama membaca ratib haddad, dan ada juga yang membaca sesudah isya. والنساء في البيوت بين المغرب والعشاء يشتغلون بقراءة القرآن أو بقراءة الراتب والأذكار. Adapun bibinian di rumah, nah mereka menyibukkan diri mereka antara maghrib isya itu dengan membaca Al-Quran masing-masing di rumah dan dengan membaca ratib ataupun dengan wiritan-wiritan yang lain. Oh, ini itu mungkin gawiannya guru antara maghrib lawan isya. Tapi kan di kota Tarim itu ada halaqah ya guru. Itu arti halaqah itu apa guru? هذا عمل أهل التريم يعني، ويسأل عن ماذا عن الحلقة يعني. ماذا يقصد بالحلقة؟ نعم، يقصد بالحلقة. لم أفهم معنى الحلقة. نعم، هو يسأل عن الاصطلاح، ما هي الحلقة يعني؟ الحلقة ما يجتمعون عليها، يجتمعون مع بعض على شيء، مثل حلقة العلم، حلقة القرآن. هذا معنى حلقة مشبهة بالحلقة، مثل هذا الخاتم حلقة، يحتلقون هكذا ويجلسون مع بعض ثم يتدارسون العلم أو يقرؤون القرآن. أن يكون مجلس مع بعض مثل الحلقة، مثل الدائرة. Nah, jadi halaqah itu Jasidin adalah perkumpulan mereka kita kelompok belajar. Nah, mana mereka kita berkumpul satu sama lain membentuk seperti kayak lingkaran gitu. Kita berkumpul bisa membaca ilmu, bisa tadarus Al-Quran dan kegiatan-kegiatan kebaikan lainnya. Itu mungkin banyak halaqah kok atau satu halaqah ilmu aja guru? Ada wahid halaqah am aksar yani. في المسجد قد يكون أكثر من حلقة على حسب عدد الناس، وبعض المساجد تكون صغيرة يكون فيها حلقة واحدة، بعض المساجد كبيرة تتنوع فيها الحلقات. هذا حلقة حزب قرآن، هذا حلقة تلقي فقه، هذا حلقات كذلك مثلها حزب، هذا حلقة لأخذ علم من العلوم. حسب المساجد تختلف من مسجد إلى مسجد. Nah, itu menyesuaikan
dengan keadaan masjidnya luas atau kadanya. Jadi bisa kalau masjidnya luas bisa ada beberapa kelompok belajar, ada beberapa halaqah. Sini ada membaca Al-Quran, sini belajar fikih, di sini belajar ilmu yang lain, sesuai dengan keadaan masjidnya dan jumlah banyak orang yang datang ke masjid itu. Kalau halakahnya itu guru waktunya baina isya lawan maghrib aja atau ada waktu yang lain juga atau ba'da zuhur atau apa? هذا خاصة بمغرب والعشاء أو في وقت ثاني. أنت سألت عن ما بين المغرب والعشاء، إنما الحلقات توجد في أي وقت. في حلقات في ناس يتعلمون في المساجد بعد الظهر، وفي ناس يتعلمون في المساجد كثير منهم بعد العصر. إنما كان الجواب على حسب السؤال بين المغرب والعشاء. Karena Sidin tadi betakon antara maghrib dan isya, jadi dijawab Sidin kayak itu. Sebenarnya halakah banyak ya selain waktu itu, sebelum zuhur, ada juga sesudah zuhur, sesudah asar, banyak halakah-halakah di masjid-masjid dan di tempat pendidikan yang lain. Oh ini. Kalau untuk nih yang terakhir mungkin guru lah. Ini untuk harapan Habib untuk semua santri di Kandangan atau di Kalimantan, khususnya santri Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Nah itu apa harapan Sidin? السؤال الأخير أن أملكم ورجاؤكم في طلاب في معاهد كلمة الجنوبية وخصوصا في هذا المعهد. الحمد لله ما شاء الله، رأينا المعاهد في كليمنتان فيها الكثير من الطلاب. Alhamdulillah kata beliau melihat di Kalimantan ini banyak ditemukan para santri. ورأينا وجود المعاهد واهتمامهم بطلبة العلم. Dan beliau melihat adanya pesantren dan adanya perhatian di dalam ilmu yang dipelajari di pondok itu. نأمل في هذه المعاهد أن تزيد في اجتهادها. هم مجتهدون بارك الله فيهم، لكن نأمل زيادة في الاجتهاد لأن الطلاب في زيادة، فإذا زاد الطلاب يحتاجوا إلى اجتهاد أكثر. Maka kata beliau harapan Sidin karena melihat banyaknya santri tadi, banyaknya adanya pondok, ya Sidin harapan Sidin supaya semangat, kesungguhan, ijtihad di dalam menuntut ilmu itu semakin bertambah juga. Karena semakin banyak santrinya, semakin banyak pondoknya, itu memerlukan kepada semakin bertambah juga ijtihad dan kesungguhan kita aja Sidin. ونأمل منهم كثرة اجتهادهم في متابعة الطلاب في علمهم وفي أدبهم وفي تطبيقهم من العلم، يحتاجون إلى متابعة أكثر. جزاهم الله خير، لم يقصروا في المعاهد، ولكن نأمل أيضا أن يكون هناك زيادة لأننا دائما نطمع في الشريعة في الزيادة. Dan kata beliau mengharapkan kepada para guru, para pembimbing pondok supaya lebih memperhatikan kayak apa penangkapan mereka di dalam ilmu yang diajarkan, kayak apa pengamalan mereka di dalam ilmu yang diajarkan, tentang adab-adabnya. Karena seperti yang diajarkan di dalam agama, walaupun kita sudah mengetahui para guru, para mudir itu bersungguh-sungguh di dalam mendidik murid-muridnya, tetapi di dalam agama kita terus untuk diajarkan untuk lebih meningkatkan lagi. رأينا في هذه المعاهد كثيرا من الأدب. Kami aku melihat Sidin di sini banyak adab-adab yang sudah beliau lihat di pondok. وكذلك أعجبني في كثير من المعاهد أثناء المحاضرة رأيت كثيرا من الطلاب يكتبون الفوائد. Dan yang membuat beliau senang dan lihat di banyak pondok ketika beliau menyampaikan nasihat, banyak di antara santri itu yang memegang buku dan pulpen menulis apa yang beliau sampaikan, faidah ilmu yang didapatkan. ورأينا منهم حسن الاستقبال وكذلك همتهم في طلب العلم وعندهم الرغبة في التحصيل الأكثر. Dan beliau melihat bagaimana bagusnya penyambutan mereka dan bagaimana bagusnya semangat beliau, itu bagusnya semangat para santri yang menunjukkan bahwa mereka itu sangat ingin di dalam menimba ilmu. وهذا ما شاهدته اليوم في معهد منهاج العابدين. Itulah yang beliau saksikan ini di pondok sekarang ini, Pondok Minhajul Abidin. ونأمل إن شاء الله أن يخرج من هذا المعهد علماء عاملين صادقين ينفعون البلاد والعباد. Dan harapan beliau di pondok ini nantinya akan mengeluarkan alumni-alumni, para ulama-ulama yang ikhlas menyampaikan ilmunya, yang memberikan manfaat kepada seluruh umat. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu guru podcast kita kali ini bersama Habib Alwi. Mudah-mudahan lain kali kita bisa podcast lagi bersama beliau.
insyaallah syukran ala hadzal liqa insyaallah نتكرر اللقاء ونتكلم الموضوع الثاني. إن شاء الله بإذن الله تعالى تشرفنا بالحضور معكم اليوم. Alhamdulillah kata beliau gembira merasa mulia bisa berhadir di tempat ini. نشكركم على حسن الاستقبال وعلى هذه الجلسة المباركة وهذا اللقاء المبارك. Dan beliau berterima kasih atas perkumpulan ini, atas disambut di sini adanya kegiatan ini dan perbincangan bermanfaat pada hari ini. Terima kasih. Kami juga banyak terima kasih lawan Sidin. Nggih. Nggih. Kadzalik nashkur katsiran minkum. Sama-sama. Ini juga untuk penonton di rumah, jangan lupa untuk selalu mendukung channel PPMA YouTube dengan cara men-share, like, comment, and subscribe. Saya Muhammad Fikri Al Khairi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.